Jodron hambai tini black and angkuk mane video toi feke tamong hingkai exercise. Oro exercise yo je syllabus trijak. O syllabus ni je bising ni je topic oborongno ang serai ke sanai. Jetu exercise yo jara science study ba science pore na borok semiri mano ba science BSc ba nini BTech rok kaham kaham dikri khlajak talented candidate ba student rok piaba oro competitive exam bo talented phano kaham kai naikol jagya kaham kai kaichom jagya kaham kai resource person ni kok na yang kan nang felorong thanai jara kok khanai kaham kai study khainai bo segi trang thanai nang maya nai abon bagai ang barbar eki kok sai tongo nang nini talent tongo kajo thepa de talent no কারণ রিসোর্স খাইজাক বাই নিনি ট্যালেন্ট দুইটা কম্বিনেশন খাইয়ে কাজত হেপাদি জব তাড়াতাড়ি ন মান পাইদি অবংকা এক্সারসাইজ নি পেলাই পেলাই চাকরি কাহাম ও জব ন নানান বাগৈ একদম স্ট্রং স্টাডি না দি আপনি বাগৈ আং সানাই তিনি যে ও সিলেবাস অবত जों नुगै थांगा एके बिनि टपिक बब टपिक न नों स्टाडि खाइके हांखाय बा स्टाडि खायनाय दरकार अबां सानाय नाय दंनि पाइथागरा प्लाइखे नांगुकमानि निनि टेलेन्ट न काज थेपादि किन्तु टेलेन्ट न काज थेपाया 1 বছর 2 বছর 3 বছর 4 বছর বারবার ওই লেংপ্রা ওই দङ তামুঙ্গ हिंखाय একটা সঠিক যে জায়গা থানানি বাগৈ টিকেট যে টিকেট নাহানা নাং মানে অ টিকেট নাহা জায়গা সঠিক জায়গা সগিয়া গ্রহই দङ এগা আবন বাগৈ आं सानाय talented candidate dङ निनि अ टेलेन्ट न काज थेपानायनि बागै एगा आबन बागै तला डेस्क्रिप्शन बक्स दङ जों साजाक बाय गदालदि जों साजाक बायनि बेकेनेके साइट दङ শুধু নিনি টেলেन्ट न काज थेपाना सिनसि एगाय नों সঠিক नों दिशा बा सঠিক गमानान बागै एगाय निनि अरो जिके जिके व नों जिके कक थाइजा हांगायनो बब टपिक दं नों परिष्कार खायनो हाग्रा दे आगे কারণ এফেয়ার বব টপিক দं পরিষ্কার কাयनो हागोन जिके बा কারণ एफेयार 40টা कुइसन फायनाय 14 बिसिं 40 नों नारंनान बागै ट्राई मा खायनाय बेबा नों जिके गोबां मा दङ बब टपिक विशेष करियारि अब যদি नों कुइसन रिसार्च खायजे हांखाय सायमांला नों टेलेन्ट दंखानो कुइसन যদি रिसार्च खायजे हांखाय नों सायमांला निनि ताबुक जिके व दङ निनि फेमास पार्सन निकनेम এরপরে फेमास प्लेस इम्पोर्टेंट प्लेस नि निकनेम इंडिया नि जे कोनो प्लेस नि निकनेम फेमास पर्सन नि निकनेम अब नों स्राइट ट्रैके मेमोरी वो सेटअप खाइखिदि कारण नों सेटअप खाइमानो टैलेंट दङ बा मेमोरी कचारि मानो किन्तु प्रेक्टिस बो पेपर दङ प्रेक्टिस खाइके हानि मेमोरी वो स्ट्रक नंथनाय माने कन्फ्यूजिंग यांनाय एगाय अब इम्पोर्टेंट डे नों इम्पोर्टेंट डे नाइपायदि जेकोनो एक तारिख हांखाय नों मानथानाय बुक एंड नॉट परिष्कार का अबाय के लाइन टू लाइन बुक एंड नॉट नाइपायदि स्पोर्ट नि टर्मिनोलॉजी स्पोर्ट बो स्पोर्ट बाय बो रिलेटेड मैचिंग बाय एनालॉजी हिसाब फान्नि मुंतंगो स्पोर्ट नि टर्मिनोलॉजी आबन परे नि स्पोर्ट एंड कप बो स्पोर्ट बो कप नों कखा आबन परे आर्ट एंड कल्चर इंडिया नि जे स्टेट रको आर्ट एंड कल्चर निनि बबो जागाव फक डांस बबो बिनि निनि जे आर्ट एंड कल्चर अब परिष्कार लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बबो आनफ्रा विभिन्न स्टेट निनि एस्टाब्लिशन मानि बसमय अंका अब आनफ्रा उस्पुटो निनि रिसेंटली वो निनि बो उस्पुटो अवार्ड मांका नॉर्थ ईस्ट फनो इंडियन फनो बबो उस्पुटो बुस गोल्ड मेडल मांका अब नों रिसेंटली वो बो फेक बेसी इम्पोर्टेंट साइंस नटुयै निनि इन्वेंशन मानि फानखा साइंस बा निनि अवार्ड नटुय फानखा अब बा निनि बुक जेकुनो कटाल बुक सैमानि अब फानखा इनके नों अब लाइन खाय रिसार्च खाय नों पढ़ना नांनाय आबुल ताबुलिया नों अब जतन टीका खायतनाय 14 बिसिं 40 जाते नारक मानन बागै ठीक আছে अब बादे आनी जे सिलेबास वाइज टपिक वाइज स्टैंडर्ड का रिसार्च का स्नामजाक दंगो अबन हारै मानो শুধু কৃষি সা বিনি মূল্য রিওই বা
thank hisabe bini mulya riwoi nang study khaidi ampre simple arithmetic go norok jotono jara science porijak borok jotono mano tiaba nang academically mano itu competitive exam by academically met by sal karon nang ongko mano nang purata pura boy nang jatan mandayo pure jatan mandayo tiaba nang porika mayang nanai tanggai karon nono somoy kom riwo nang kaisa khaitene no 5 মিনিট nang thaka 3 মিনিট nang thaka nang abo man 1 নাম্বার মান ফানো nini somoy chai paikya ekai nang tricks yuk nang ইউজ মাখাইনাই ora 10টা 10 mark bate 10টা simple arithmetic nini nang পরিষ্কারং di percentage ekdam clear di erpore nini profit and loss পরিষ্কারং di nini time and work পরিষ্কারং di ratio proportion পরিষ্কারং di average পরিষ্কারং di maturation nini পরিষ্কারং di ekai nini jota sab met abo পরিষ্কারং di 10টা ফাইনাই pano nang joton mas rangnai nini simplification পরিষ্কারং di abo jotono khai paijak khai pano সময় কম পাঁচ ছাত্রিক কায়ে নং ইউজ খাইনানি অব নং মায়া কাই অব খাইমাংলা একেননো তো what problem খাইরিব নন ক্যালকুলেশন চেকআপ ক্যালকুলেশন পারফেক্ট নন নাইও ক্যালকুলেশন মানফানো নং what problem bo নং অসুবিধা কাই খাইমি আংনাই এরপরে থিম পরিষ্কারনি আকাই নং what problem এবং ক্যালকুলেশন নং মায়া আংগাই bo ইয়া what problem ইয়া আংগাই bo ya enggak what problem এবং ক্যালকুলেশন ও দুইটা নাংনাই থিম পরিষ্কার না নাংনাই আউন পরে নং সিম্পল অ্যারিথমেটিক 10 নি বিসিং 10 মারনাই এবং মারি গ্যাং ya মারবো আউন পরে জেনারেল সায়েন্স তো দিনি হিউম্যান বাই রিলেটেড এনভায়রনমেন্ট বাই রিলেটেড যেটা চিনি রিসেন্টলি যেটা দরকার বা রিলেটেড তিনি এফেক্টেড অবখায়া নিনি অব আবনি তুই নিনি 10টা কোয়েশ্চন নিনি বথ disease bobo ni related ba fungal disease ba na virus disease bobo recently ungtong oborok ba nini human body ni joto sob part obono tuye ba nini IT section tabuk recently wa science and technology ni tuye erpore computerized memory na tuye oborok সঠিক ভাবে nang research kai nang sirung makinai ampra ora 10টা question nang 10 missing 10 manai ঠিক আছে ampra aptitude test nono nini aptitude test ho nang jadi 15টা question tongorobo nini abobo topic jadi sami angkai nang mayang kanai general english oro 15টা question general english grammatical jadi poriskar kri hingkangkan nang ulta palta khainai এরপরে কাটো মার থানায় অরতামতং fill in the blank to sure article with preposition অবনি রুল ন পরিষ্কার গাই সিরাং মাকিনায় যেমন প্রত্যেকটা রুল অব টঙ্গ তাঙ্গই নং বাক্সা রুল করে আইনা আন্তাজে পান্তাজে চেংরি খিও গাই চেং মিস্টেক খাইও আরো 5 মার্ক মিনিমাম অনেক সময় বেশি পানিব 5 পারিব ইরোর আইডেন্টিফিকেশন বলতে ইরোর স্পটিং ইরোর কম্বিনেশন ইংলিশ গ্রামার হিনজাগো বনো ইরোর আইডেন্টিফিকেশন বা স্পটিং ইরোর অরও স্পটিং ইরোর তামো সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্ট পরিষ্কার না নংনাই এরপরে টেন্স নং একদম ক্লিয়ার না নংনাই সেন্টেন্স তিনি 10টা তমনে আর 10টা সেন্টেন্স না পরিষ্কার না নংনাই আমন পরে indirect sentence na poriskar na nonai passive sentence obo poriskar na nonai ingkai nang aram se nini 15 ta question ba 15 english ni 15 bising 15 mark ingkai arwan ini 90 mark ni nang 90 ni bising nang 90 bising 95 80 man kaka aram se awan pare nini conventional writing nini arawa jadi ayengo jeng onek degree khajak kindorowo no seipuro nini grammatically wrong ba অনেকটা nini boba age boba pise sinani kaham ke simia engkan nengoro bis ni bising 15 pano mangla bis ni bising neng pas hoy mana no fail ni engkan neng bis ni bising minimum oro 15 narna nongnai 15 ega ese obo bis ni bising neng 15 ega ese engka boba recently the letter ba ese boba ri hingkai tinta pano dikangkai neng ekta sinani ega nini orbo jeta sini dendin জীবন মানে চিনি যে লিভলিহুড মানে chini ongkawa jeta nangkuk mani obo nangai tongmani related obono ribo ekai ese jeta recently wa chini jeta important ঘটনা তিন ধরনের তিনটা টাইপ ni rinai o তিনটা টাইপ ni nang তিনটা bising তিনটা no common ongthango ba nang duita ongkon ekta sisingya ni only ekan nang aramse
nang jehetu information manjak nang seiman garo 20 ni bising nang 15 কিন্তু nini letter ba paragraph oboni bini ojon bo mahingke nang halka babe sikya nini presentation kam ka khalia information sotik krei nang arawa 20 ni bising nang 15 manglak 10 pan manglak nona pasri nai mane fail ni mark giri nai fail ni mark giri nai ekan ini araw 40 ni bising on nang 30 hinga chen ini ong thanai 30 erpore nini 90 wa 80 by nini 30 hinga kai aram se nini uskur phagya ega om hake nang kai chomboi sirana nangnai jara talented or nini talented candidate ba norok jara bitek ba nini science ta tui pore jagrok nini talent no kajo thepadi om hake একদম কাহাম উস্কোর খাইয়ে মার কাহাম খাইয়ে মার যেহেতু অব ওয়ান টাইম একবার সে প্রিলিম করে অব এক্সাম মান পরে নিনি পার্সোনালিটি টেস্ট নং অঙ্ক খাঙ্কাইনো নং নিনি মানথানাय फाइनल सिलेक्शन निने अरवा नों आरामसे निने जब नो एचिव पंथानाय अरवा किंतु 3 आवर राइटिंग एरपर निने अरवा आरामसे नों अरवा काजा थेपादी सिकांबारियानो अंकाय जदिनो थाइचुं मानिया प्रॉब्लम नां टंखा ललुं पुलुं टंखा बमाय खायनानि कारण अब निनि जॉब से अब फार्स्ट ईयर नहते सेकेंड ईयर कानाया 11 হইতে 12 বা নিনি অবক একাডেমিয়া অব জব মানাসি আবন বাগৈ কিসিচা খরচ খাই কারণ বহুত আগেও খরচ খাইজা নিনি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পুরো নিনি 11 12 পরে পুরো বহুত খরচ খাইজা কিন্তু আপনি কিঞ্চিত পরিমাণ কিসিচা পরিমাণ কোন তাবো খরচ থাইয়া কিন্তু কিসিচা পরিমাণ তাবো খরচ খাই কেন তাবো অংখা খুব অঙ্ক বন নং নিনি সাকসেস ngৈ মানো কিসিচা পরিমাণ খরচ খাই নং রেগুলার বেসিক কাইসা গাইড যদি থাইগা কাই nang aram se karon ageo nang khoroso khaimani hisab khai phege hangkai tabuk oboni kinar ekdom kinar bana কিন্তু tabuk khai wai chena job manasi amon bagai ang sanai narok যারা লেলুং পলং থাকা থাইচুং যদি না সঠিকভাবে মায়ারক অ ভিডিও নি পরে যতনা এলার্ট নুদি একাই রিসোর্স পারসন বাই সঠিকভাবে নং ক্লাস খাইনান বাগে রেগুলার ক্লাস খাইও আং একদিন ফান বাদ করি একে যারা অরওত টাউন টং টং নাইরক সালা দুইবার ক্লাস খাইমানাই একাই যারা টাউন টং এরক হাকসালা টং নাইরক নরক ডেইলি ক্লাস অনলাইনে ডেইলি ক্লাস নিনি 7:30 ডেইলি ক্লাস একে যারা অফলাইন খাইমানাই ফুঙ্গো অফলাইন কে ফুঙ্গো অফলাইন খাইকেন অনলাইন খাইমিয়া কগিয়া অনলাইন এবং অফলাইন দুইটানো ফেসিলিটি এডমিশন না হাকা বলতে না দুইটানো ফেসিলিটি মান কোনো বানন করে একটা আতিয়া একে দুইটা মান হংকাই না যে এডমিশন ফি বিসি আতিয়া nang ekta phana na mano nini jehetu nung tong tong ka arawa nang jate nini success e mol ani emkha nini success nang jekono babe officer manane obase asol eke tini o je video ang saka tini o video class kemen kai jotane tane alert ni bagai একদম strong position strong class strong study ni bagai jotono jara talented norok science ba nini bitek অনেক কিছু struggle খাইতে গিয়া এন্ট্রান্স এক্সাম পাস সংখ্যা বা নিনি অঙ্ক খা বহুত কষ্ট খাই স্টাডি খাই গিয়া কিন্তু তাবুক তে কিসিসা পরিশ্রম খাইয়ে জব না হানা সিমসি মানে নিনি টেলেন্ট কাজ থেপানা সিমসি আপনি বাগৈ যতন এলার্ট কুন্দি কাহাম উস্কর খাইয়ে মার কাহাম খাইয়ে জব না হানান বাগৈ ট্রাই খাই আমবাই এগে আং তিনি অ টপিক নি লগে লগে অব স্ট্রং স্টেপ না হানান বাগৈ যতন এলার্ট খাই দেখা যতন আমবাই next class malai